মনে পূজার ভাব জাগিয়ে রাখতে সমর্থ হন। পূজা প্রণাম করে মানুষের তাদের পূজা করে তারপরে জপ আরম্ভ করবে। তার মানে আমরা বসেই কোনো রকমের আঙুল টিপে মালা টিপে তার মধ্যে হাজার দিকের হাজার চিন্তা করতে করতে কোনো রকমের তোমার মালা করি সংসারের কাজে মেতে যায়। ওই করে ভগবানের দিকে এগোনো হয় না, ভক্তি হয় না। মনে রাখবে ভগবান হয়তো ছেড়ে গেলা জিনিস না। সো উই হ্যাভ টু রেস্ট দিয়ে বসে জব ফব কিছু হয় না, মনের অস্থিরতা শান্ত হয়ে শীতে ভরদম শুভম নারায়ণং নমস্কৃত্যং সর্বকর্মাণি কারয়ে ওম নমো নারায়ণায় নারায়ণায় নমঃ। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थं गतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं स वैहपन्तरो शुचि। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। এই মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্তর এবং বাহ্য দুটোকেই আমরা ভগবান বিষ্ণু নামোচ্চারণের মাধ্যমে শুদ্ধ করার একটি প্রয়াস মানসিকভাবে করলাম। এরপরে আমাদের যে পঞ্চভৌতিক শিবং পরম শিবপদে ইয়াজয়ামি স্বাহা ওম ইয়ং লিঙ্গ শৌরিণম শোষয় শোষয় স্বাহা ওম রাং সংকোচ শৌরিণম দহ দহ স্বাহা ওম পরম শিব সুষুম্নাপথেন মৌলচিঙ্গাটম উল্লস উল্লস জল জল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল स्वाहा हंस स्वाहा। যে অন্তরাত্মার শক্তিতে আমরা চেতন হয়ে বেঁচে থাকি, সেটি পরমাত্মারই সত্তা। আমার পঞ্চভূত, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, এর সবই শ্রীরামকৃষ্ণের। এই চিন্তা আমাদের পূজা মন্ত্রগুলি সব অর্থ দেওয়া আছে। মঠের যে বইটি উদ্বোধন থেকে পাবলিশে তাতে মন্ত্রার্থ দেওয়া নেই। কাজে এই সূত্রটি দিলাম এই জন্য, যাতে এটি আপনারা নিজের মতো করে অনুসরণ করতে পারেন। যেখানে আটকে যাবেন আমাদের যেসব মহারাজরা পুজো করেন ও হংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবতায় প্রাণায় হো প্রাণা আংরিং ক্রৌম্যং রংলং বং সং 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 ও হংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবতায় জীব ইহা স্থিত आंग्रिं क्रोम्यं रंगलं बं सं 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 ओम हंस श्रीराम। तार समस्त इंद्रिय आमार इंद्रियके प्रतिस्थापित करो। आमी श्रीरामकृष्णमय हये श्रीरामकृष्ण चिंतन करार प्रयास करब। कारण साधकदेर सिद्ध साधकदेर परामर्श देव भूत्वा देवं जाजेत। निजेके ध्यान करब, ध्यान मंत्र सह। এই মন্ত্রটিও খুব বিশিষ্ট। প্রথমে দেখবেন তার সর্ব দুটি স্থান, যাতে তার সর্ব তেনামৃতেন আচমনিয়ম স্নানিয়ম তেন চ স্মৃতম আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধর স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকম চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান প্রকল্পয়েৎ তেজস্তত্ত্বং চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম দধি अनाहत धनिर्घंटा वायुतत्त्वं च चाम्रं सहस्रारं भवत्सत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्यं इन्द्रियकर्माणि चञ्चलं मनसस्तथा सुमेघोलं पद्ममालं पुष्पं नानाविधं तथा अमायद्वै भावपुष्पैः अर्चयेत् भावगोचरम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागम् अमदं तथा अमात्सर्यं मलौलं च दोषपुष्पं विदुर्बुधा अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पं इंद्रिय निग्रह दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञान पुष्पं च पंचमम् इति पंचदशै भावपुष्पै सम्पूज्य श्रीरामकृष्ण। এটি আপনারা করতে পারবেন। ओम गुज्जाति गुच्छगुप्तन्तं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् महेच्छ। এবারে আমরা ঠাকুর বা স্বামীজির তিনজনে পুষ্পাঞ্জলি দেব। প্রথমে ঠাকুরের,
তারপরে মায়ের, তারপরে স্বামীজি, তারপরে তাদের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করে। আশা করি ভুল পেয়ে গেছে সবাই। ওই এষা সচন্দন পুষ্পবিল্ল পত্রাঞ্জলি সাঙ্গায় সাবরণায় সশক্তিকায় স্বপার্ষদায় সর্বদেবদেবী स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय भौषट ओ ऐं ह्रीं एष सचन्दन पुष्पबिल्ल पत्राञ्जलिः सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदादेव्यै नमः। ओ वै एष सचन्दन पुष्पबिल्ल पत्राञ्जलिः श्रीमत्स्वामी विवेकानन्दाय घोषक। प्रणाम मंत्र। ओ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओ यथाग्निर् दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तं शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम परतत्वे सदा लीनं रामकृष्ण समग्रया यो धर्म स्थापनरत वीरेशन्तं नमामः। यात् असंगं कृतं कर्म जानता वापि अजानता संपूर्ण भवतु तत्सर्वं श्रीरामकृष्ण कृष्ण स्मरणात्। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय नमः। चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोगेनाः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलमद्भुतं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो निकटस्येषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्